Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratan karamin, sadatina al-fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat, para undangan, wabil khusus akhina fillah Agus Rijal Mahfud, juga tak ketinggalan pengurus ranting NU Sentulan atau tidak? Tulupari. Sebagian ulama yakin juga kancah seperjuangan Ustaz Mulyadi selaku ranting NU Desa Sentulan. Hadirin hadirat, wabil khusus sahibul hajah sekeluarga, saya muliakan dini Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maka syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari makin bila sarang panjenengan saja bisa kebangkian, bisa lelangkuan atau tempat dalam rangka norok berbahagia kangkui mempelai berdua. Saya bertakin doa bersama malar moga kelaban doa barakah kula sareng panjenengan sedaya mempelai berdua berarti judu pasteh dening Allah subhanahu wa ta'ala, dari dening Allah subhanahu wa ta'ala. Juga malar moga mun paring ketolonan, malar moga paring ketolonan sesolihah sesoleh atau sesolihah. Amin Allahumma amin. Salawat salam ala kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sarang panjenengan sedaya arep-arep syafaat bagi beliau dan hari kiamat. Para rabu sebagian ulama yakin kabin kantoh termasuk kenikmatan dunia. Artinya mun kenikmatan dunia kantoh gula sarang panjenengan sedaya bebas kaangkui meleh. Neko kelabat sesuai kelabat digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'i khisalin. Reng bini kantoh kabin kelaban 4 sebab. Yang pertama di jamaliha, bedekalana reng lake ngambil reng bini karena ratina. Tak apa-apa. Karena ratin itu termasuk kenikmatan dunia. Ganteng juga termasuk kenikmatan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa basakin dak kagula sareng panjenengan sedaya kaangkui nyare judu. Nyare seratin. Kotu nyare seratin. Anda apa sebab? Karena ratin kanto termasuk kenikmatan dunia. Kesenangan dalam urusan berumah tangga kanto termasuk kesenangan seada berhubungan dengan dunia. Menana para bu sebetulnya kalau mau yakin, gula sarang panjenengan sedaya senang mau ngabas orang ratin. Kadang mondi bini tak ratin kanto nyak benyan asetori bitiwian bini tak benorok. Jadi mon pada orang nang FB atau nang WA kantor mak story atau profilnya mak BTBN ini kok beda pertanyaan, timbul tanda tanya. Kadang tak pede kelaban bini
Tapi sebenarnya reng bini biasa. Mabada reng bini nyambok profil gambar TV melolong. Lakin tak tahu mana pajang sekali. Nek kok mencurigakan. Biasa di seporan sebenarnya biasa saya lagi tak tahu ganteng. Debuk biasa di seporan. Senten. Seorang ibu dan tapi nyakan nih kok. Mun mah kena profil ngano mesti TV-an melolo, senyum di TV-an. Muan wing glowing. Laken penyaknya tahun ning, dak malaken, dimelaken kadang-kadang. Jangan bola, mata bangga bi laken TV. Tina punten. Mangkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ape bahasa akin dak kagula sareng panjenengan sedajen narekana nyare judu. Menarik laki, kimono pian pon bos sepot, kimo nyare boleh dan toh mau nyare boleh nyare seratin. Jangan pada tak tahu tu semakin koncengan. Mun semakin tak tahu tu mun cabut nang profil. Barabu sebeten gula mau jadi. Merana gula nalakan lagi kematan nanyar. Bini gula ni kok sering nyabak status bini gula, karena gula lagi ganteng. Tapi semakin tak watewon. Berkelempong mungkin. Barabu sebeten gula mau jadi. TV Allah, neko penyakit reng bini neko. Pokoknya beda reng bini sekutnya mbak profil BTV-an curigai. Congok saya lagi. Neko saya pertama, dibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor dua, bedekalan nareng laki ngabin reng bini kantor lihasabiha karena sogin. Oleh tak apa-apa. Di pola kening gebi nyandar kan gitu. Kijak aku sandaran malolo. Tanda alako tergantung akin oleh kasebi ini empon. Karena apa? Karena gula sarang panjenengan sedaja selaku orang laki kedua tanggung jawab. Sewaktu-waktu tak apa-apa muncul panjenengan tandi obong. Dek engkau setia sepeh kelakuan ada. Kati mana mas, dak rumah mengecam pesen kok. Ngecam bahasan. Cok minta, mon minta lemalem. Bahasan mon obong kato kare dene kok incem. Anda apa sebab? Karena gula sarang panjenengan sedaja kedua tanggung jawab apa reng nafkah. Karena kadang semakin kato terbalik. Saya bini, saya bareng nafkah, saya lagi dum tedu kan bungkok. Di seporan sebenarnya, seporan tadi saya bini ecangan nang Malaysia, saya lagi jual nang jompon. Barabu sebetulnya boleh macam kita apa Rasulullah memperbolehkan. Bahkan Rasulullah tibi kanto araji rek soki, Sayyidah Khadijah kanto soki noreng. Anani napa? Tunyan Sayyidah Khadijah kanto sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebe perjuangan. Sayyidah Aisyah kelapan dunia sebenarnya terus sobung kelapan kebe perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa Sayyidah Aisyah kanto menuntut punten. Karena hasilnya minyak termasuk gula sarung panjenengan semakin kantor termasuk hasil perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa-apa. Karena gula sarung panjenengan saja sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga epakon nyare reng bini sesok. Ini kok nomor 2. Nomor 3 para bu sebetulnya gula mau jakin karena nikah kantor urusan dunia. Pakon lene dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 3 egi paneka li hasabli nasabiha bedekalana reng bini enikain sareng reng laki kantor karena ketoronan. Mau bisa ketika to engki ketoronan kantor sebagai kebanggaan kadang. Biasanya orang kantor mundi pisan pas pejabat so mama, alhamdulillah tangkisan polisi, alhamdulillah tangkisan kepala desa. Tak apa,
Karena kata termasuk urusan dunia, ngereng. Abisanan basera ngereng. Sementing jak bisanan seponan sedunya. Orang tukang lama malam empon. Takut dinembian enggak kok ian. Empon. Nyare pun panjenengan. Tapi saknya penyan biasa nah. Kimon kiai nyare pisan kiai juga dan jarang. Karena kato dalam kitab-kitab kasak jet bedah syarat-syarat kufu, syarat-syarat kesesuaian antara reng laki bi reng bini. Contohnya pisan laki mak kiai, pisan bini waktu kiai. Berarti nato kok termasuk kufu kesesuaian. Kok termasuk dianjurkan jeneng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para musibatan gula mau jagim saya nomor pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedekalana reng bini eka ben sareng reng laki didiniha karena agamana semapan congok dari agaman tak ratin tak manapa tak sogi tak manapa. Nah, siapa tak mapan tak manapa. Sing penting agaman akhlak mapan. Sehingga sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya penempak kantong pakone sare fadfar bidzatiddin ya ribatyata taribatyata. Carilah seorang perempuan seorang jodoh reng bini se agaman mapan maka bekal onton. Ana sebab dan gula sarang panjenengan sedaja mon kabin orang bini seratin orang bini ratin kok rajo biayan ongku bedaan pun senapa makin mon kun beda 50.000 tak bisa glowing minimal bisa glowing kan tuh bedaan butuh 400.000 semakin ratin semakin larang rege ben panjenengan tak pate napa? Aten tak pate tenang. Coba panjenengan di bini ratin pas kocol di TV 6 malam. Kebeter agak kebeter. Coba sebabinin taratin berceleng nonton masih kocol kaman-kaman tak kebeter panjenengan. Kina punten. Makanya beda sisi positif di negatif Pak. Tinggal walaupun tak ratin tapi seneng nang compok. Taman kaman, alhamdulillah. Kebutuhan yang laki selalu dipenuhi, alhamdulillah. Makanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabin reng bini karena ratina, maka ratin kanto api juga bakal elang. Paling ratin umur segemi kalau polo, Pak polo pun SAG, siap larbet kan gitu. Ongkuan nih kok. Tak bisa seorang ratin menolong tak bisa. Juga saya sapa na orang ngambil reng bini karena tunyan juga bekal elang. Nampak boleh orang saya negur tunya tandi ilmu. Makanya ilmu itu penting juga di dalam mengelola keuangan konsumeter juga. Karena banyak semakin kantor reng tuan sogi. Malen orang tuan subung omor pegente ka potran. Karena potran tandi ilmu tompes nih sekone jualin. Beren punten ketika to. Keng benih reng kanto gitu. Tandi ilmu. Dan masih ontong orang itu orang saya ontong gimana kok orang saya kabin nah kana bini saya agama mapan akhlaka mapan. Dari memapan orang bini atau termasuk akhlak mapan mulia besar orang laki selalu menyejukkan hati. Mulia besar orang laki kanto selalu tersenyum. Idza nadarta sarratska, ketika kau melihat wajahnya dia akan selalu tersenyum. Nek orang bini mapan. Tak jual morong. Kula jual morong ngok malolo. Makanya cek salakin membedere laki pernah nang berung kopi. Cek salakin tanya kin sebab kenapa. Makanya kadang orang saya congok akibat melulu sebab tak kita ngalen.
Mon badereng dereng laki mak pernah nang berung kopi congkok kadang mon nang compok kasak ngapa saya bini aduh ngobrol melolo sedangkan nang berung kopi saya jual janda muda senyum melolo saya tak seneng kena bener alhamdulillah pada sombong janda genit boleh masih pak bapak sepo pernah nang berung kopi apa sebab beda saya tahu kuih Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nomor 2 termasuk orang bini saya nyenengakin gimana ka orang bini nalekana perintah langsung ajalan mon bentai tak ngebentai mon bentai langsung ngedingakin epat pun langsung ajalan kan tuh termasuk orang bini saya nyenengakin ka orang laki tak banyak usul kinyongok juga kula sareng panjenengan sedaya kan ki kadang reng laki kadang semena-mena pulan sing reng laki kanto berpuasa semena-mena binin kiring-kuring kerupuk pas saya laki minta masa etigel kerupuk deh kok poton kan gitu keruan kerupuk gitu congok situasi di kondisi juga yang nomor 2 saya nomor 3 ada benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk reng bini saya menyenengakin paneka poron aja gak harta benda nagula sareng panjenengan sedaya nalekana gula sareng panjenengan sedaya kantor sobung nang compok aja ke aban tibi nalekana saya laki kantor sobung nang compok aban eja ke tak bengal masuk akin ring laki lain nang compon kadang di kesempatan bolan saya laki tak ada nang compon ala konong boli nang Jakarta pas saya bini WA ambil mantan saya bilang luah sing ben nganggur lenja jadi beda apa dak mau mentar kabul kok boh kan beda saya laki enggak tang laki udah nang beli beda anda ton kok move on istilahnya kan mau ini cinta lama tumbuh kembali peran si laki beda nang beli awean Polan kancan tak poron ya cek etar kacompon video callan menimuan melolo sebeten abang kang ya tak terengari ya banyak bro beda dan tuh Allah mun beda reng bini kati kanto berarti reng bini tak anda aja ke dak abanti bi di samping aja gada aban tibi juga aja gada ke harta bendan selake kadang beda selake ala kojo ngerem obong gebing ngobongin perabot rumah tangga gebing ngobongin korseh lemari beda kena narekana sarang selake etikil pole lakoh korsen tada lemari tada demah yang kok kabungan met nama ring sepon beda dan tonego narekana saya laki plemat tanya akin bah dimana kursi dek dimana lemari dek beneng bapak dan nek kok saya kocak reng bini tak bisa aja gak harta bendan reng laki merana barabu sebeten gula mau yakin bahkan yang dalam salah satu keterangan kitab edo buakin reng bini kanto tak oleh ableja akin harta bendan tak oleh ablaja akin pesen walaupun itu uangnya sendiri tanpa seizin selake kau tu minta izin ke selake mas engkau meliaria ini orang bini siapa walaupun hartanya sendiri kenapa sebab karena tanggung jawab reng bini kanto badan reng lake tanggung jawab amanah kanto badan reng lake melana barabu sebetulnya kalau mau yakin salah satu betul pada reng bini nyabis dekat ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasul napa kewajiban abdina dekat reng laki abdina ya Rasul Rasulullah nyebut telok anggun napa benar Rasulullah nalekana laken ban mak ngaripakin baan nalekana
lakin baan mak ngarepakin artena kasak tero apolong ngobe baan tak oleh nolak walau fi zahri qatabin, walaupun saat itu kau berada di atas punggung kuda. Ketireng bini mon bedereng laki kanto tero dalam artian kanto tero meriah, kanto tak oleh nolak, walaupun bahasan Rasulullah, walaupun reng bini kanto bedeneng buki kejaran. Bayangan kita remacaran ki wallahu a'lam. Artinya dari wajib bah. Mon kun pelengan mon kun nyelo cewek doh. Kan caran habis sebanyak caran kan ki. Carane kok bisa dari hidup, ada dari budi, dari atas terus sebar mencaran. Mon kun nyelo cetak ki sabar nang kamar dan tono bisa bae, tak boleh nolak. Nek ada benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 ada benar Rasulullah. Nalikana badareng bini atanya kewajiban yang bini kasih laki. Wa alla tasuma yauman illa biiznih. Tak oleh apa sa sunnah kecuali kelaban idina reng laki. Jadi mau reng bini kanto mon apa saah. Illa Ramadan lagi, selain Ramadan apa sa Senin Kemis, ngabari apa sa Arafah, apa sa Tarwiyah, apa sa Rejab. Mun apa saah wajib izin kasih laki. Mun tak izin ternyata gulaku selaki atau benaben selaki pas merloakin terus umpama pas saya bini nolak, awas la'anatul malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Reng bini saya tak poron eka polong sareng laki, maka bakal laknat sareng malaikat rahmah juga malaikatul azab. Dua pasan tak genjer sareng Allah kun oleh pelka bi lapar tak genjer. Karena apa? Karena tak izin kasih laki. Wajib izin mun pasa sunnah. Mun pasa wajib tak usah izin. Jadi umpama yang siang saya laki terus tak kening ngelayani walaupun wajib. Mengabdi terhadap suami juga wajib, tapi harus didahulukan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo dek, kok cek terona yang siang dek, Mas Ramadan ya Mas. Kok tak apa-apa Ramadan, bah. Tak oleh haram kening kafarat lagi. Pasah 2 bulan berturut-turut. Awas Mas tete lagi cek merian nang bulan Ramadan yang siang. Mun panjenengan merian nang bulan Ramadan yang siang, kafarat kanto apa sah 2 bulan berturut-turut. Telo no sebitek are pas sampean. Ngocak duh cek 30 are ben tak kuat nang no sebitek pal. Mangan panggeran ana guys. Ramadan. Para musibete boleh mau jagin saya terakhir daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kewajiban yang bini kalau kasih laki iki maneka tak kening reng bini kanto keluar dari compok kelaban tanpa izina selake. Wajib izin. Walaupun hanya dekat, walaupun semak lah ngobongin napa nang baru kok tu izin. Cuma bodoh saya tanya, mun badan budak-badan nang jauh nang, badan nang Jakarta sama manang gua tidak ada mah, akan bisa, nelfon kan bisa. Kok tu izin? Mun tak izin dia ramah, elak Nabi Allah. Merana para Rabu sebetulnya boleh mau jakin neng bini kanto gempang nyare genjoron, gempang nyare tu dosa. Mana kan anak karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak apa gula semakin mak bahas sering bini karena saya bini kanto santri gula. Kemudian gula ni kewajiban ngabalin ka santri. Saya laki tanggal TV. Napa sih laki? Sebenarnya gula ni kewajiban ngabalin potra gula. Malaikat para Nabi sebetulnya gula mau jakin nalekana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Nekok Rasulullah sareng Allah Subhanahu wa taala parengan idin kang in main ka swarga, in main ka neraka. Bedene kitab buku tulujen.
Nalekana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mainkan neraka neko 70% penduduk neraka kata orang bini, 70% penghuni neraka kata orang bini. Bodoh saya cucu anon, bodoh saya gentong, bodoh macam-macam. Dari sekian siksa neraka yang diberikan kepada seorang perempuannya banyak reng bini bengal kasih laki. Ini kok debuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah boleh semakin fenomena makin kok ya Allah cek banyak reng bini bengal kasih laki. Kikasa di antara salah satu reng bini tak rekein selake asatori bi TVN selake tak yajek. Nekok termasuk reng bini mencurigakan apa Mas Ebon manda kan tuh benana gula pesen ke Putra Gula sahabatnya mana Silawati do gak reng bini ongku karena mau semakin bapaknya siapa namanya Pak Jarah Pak Soni makin kehilangan anak. Pak Soni makin kehilangan anak. Je anggap oleh Silawati anak apa sebab la jual ka khairul. Nalekan reng laki pun apa reng mahar qabil tu nikaha wa tazwija bil mahril madhkuri halan saat kasak Pak Soni kehilangan anak pun. Cek kok ngaku anakan boleh pun. Anak apa sebab kewajiban ngabdi Silawati benika pasani boleh. Anangi kewajiban ngabdi Silawati deka khairul. Semakin Silawati beni anan pasani boleh. Ananging semakin Silawati binina khairul. Mon Pak Soni pakun ngagep Silawati anan cek pekabin. Cek pekabin. Status sebegitu makin. Ketika Silawati belum punya suami, kewajiban mengabdi kepada orang tuanya. Ananging mon Silawati kanto pon endi lake ngabdina wajib kasela selake. Pak Soni tak osaro noro makin nabacaan khairul. Kisah umpama deki khairul curhat ke Pak Soni tak panapa. Si penting Pak Soni tak oleh noro. Cek Silawati paring deur napa bi khairul terserah Pak Soni tak oleh nok konoen. Cek seumpama Silawati akan tok paring deur rebe terserah khairul. Ana sebab karena tanggung jawab kareng bini iki maneka selake melana reng lake juga berok tanggung jawab. Karena apa? Karena reng bini kanto amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kareng lake khususnya urusan nafkah. Gula sareng wajib jarang panjenengan setuju wajib apa reng nafkah. Insyaallah reng bini kanto tak pate ruwet. Terus urus tak pate ruwet romatna tak pate ruwet reng bini ongguan sing penting beda dendon. Napa nih? Coba benar beri semera rasa. Tak kira sempat akatoan ongguan. Mau tak tabari melolong bian. Anak sebab kadang cek melarat tasya beri. Cek nih kalau tak pate lancar giam kadang kene mboten. Ring bini kanto gampang songkono. Ongguan nih kok. Belum habis sama cadat toh. Sok dipot apa teh yakin. Sementing dan wes. Mau tak gelem malolo benar. Khairul gading akin rul, ongguan ya rul. Beri Silawati benare, merah rul, benare. Ongguan Silawati trapas tak sampo dulu. Para pun sebetulnya kalau majakin, ngereng tuakin, kenapa sore bongi tuakin kalau muka kemantan kedua kantong. Ketetia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemantan sesaginah mawaddah warahmah juga maral muga seumpama parengen ketoronan malam muga ibadah ketoronan sesoleh atau soleh amin Allahumma amin. Mungkin dari kantor sekedar napa saya bisa betul berusaha yakin kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Rijal. Nah, langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبب المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك على أهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا أحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجعل بينهما في خير اللهم بارك لهما في رزقهما وبارك لهما في علومهما وبارك لهما في عمرهما وبارك لهما في ذريتهما وبارك لهما في جميع أمورهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين جنة تقنا ما اللهم يا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين